ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки сӯзаси хуб ҳастед. худора шукр, мо ҳам сӯзем нағзем. дӯстони азиз, иҷа саҳари рӯзай. ов надоштем ки чой бихӯрем. Бачама ба ов рӯй кардам. И бачаи калонимай дар навори гузашта бачаи дуюмгим будак қатим дар иҷа. И бачаи калонимай ба бача магазин мерам, гуфт ки и шукриячаи мо гап намезанаву яким ишора қатия май кориш буд мешава. Дига пешай бачаи ма попушоша пушиду давид рафт. Хай ба бурдуша акаш. И калидори моро аҳмия натие. И шукриячаи мо инам хали верункорам ҳастай. Ҳама иҷора тити чош мекина. Хай ба рафт аку магазин рафту бака айусту ҳози худо додаги ами шукрияра ай чупачупси ай худаш майда то ай худаш калонау ай ширини хирира ширин шидас. Бои шукриячаи мо банана нағз мебина. Гуфта бо акаш бо як пакети дига бананаш харидай. Инам хеле инам ҷа гуфтаистам ки биё ами шоколада ҳуй кунам пучоқша намемона. Ба пучоқ мучоқш хӯрдесеу шоколада шукриячаи мо. Хай худо муша дурост куна. Худои таоло кадоме ки фарзанд надора эмта соҳиби фарзандаш кунам ки магазинаш барану ҳар чизакш бихаран. Ба иҷа дӯстони азиз обеда хонума кардем. Рости чанд қашида буд? Хеле шида буд. Зимистон буд, кай буд, да ёдмам нест. Ами хоҳарам хонума кардагӣ буд. ба ака ман хестам хонума кардам. Гӯшт надохтам. Бе гӯшт пудина дохтам. Бовар мекунӣ охи инами пудина ман қабамаззаш кардааст ки як ҳодиса. Ё ки ман чанд қашида буд нахӯрда будам. Чӣ хеле ки ганда ба мазза да. Ам пудина уже дига маззаи гӯшту пӯсту ҳамаи чира додда хушрӯ. Ё ки маззаи баҳор буд. Чӣ хеле ки хай ба мазза хӯрдем. Бо аками шукриячамона намегӯӣ. Хай чи иштиёш шурӯ ай шукриячаи мора. Оши шава. Баъд дӯстони азиз дар навори гузаштам шумо рецепти пирока пурсиде. Рости ман ҳами пирока чӣ хеле форидак ҳамухе кардам. Чизе форидак дохтам. Таваккал ба худо. Баъд агар аҳамият битие дар ҳамун навор ҳамун пирог оли гармай ай духовка гирифтагим ха ҳавлаш буромадест ай биқапам бигирам бугӯ ҷӯшай. Ҳами хоҳари ман чира пироги гарма нағз мебина. Хай коре карда ки ҳамта гарму гарм да ҳамун шави пирог тамом шид хӯрданаш. Ман хай намехӯрам чизи гарма ҷӯша дӯст намедорам. Ё ки ами пухтагиҳои худам ман дар ҳамон вақти пухтан дар ҳамон вақти буш буромадан уже сер мекунам намехӯрам. Ба хай дӯстони азиз акиҷа ман гап задан гирифтам. иҷа ба фикрам ки фаҳмиде. Иҷа чӣ кардам? 7 тухм дохтам. Тухму баъд шакар чи қошиқ қатӣ қошиқи мисол бигем хай ошхӯрш бигем 11 қошиқ шакар дохтагиам. Агар ки асал надозе шумо хай метавонед ки 2 мисол пиёлаи чойхӯр шакар бидозе. Хай ба иҷа ман 4 қошиқи дига асалаш дохтаму. Баъд шир иҷа ман намедонам чӣ ба ки наворда нестай. Ман руған дохтагиам. Як бакали дига руған дохтагиам дар ҳами пирог. Дар ин наворам намедонам наомадааст. Баъд орд чӣ хеле ки диде орда нигоҳ кинед дӯстони азиз. Ман бехтагӣ нестам. Агар безе бо чи хушрӯ мешава. Хай ман танбалӣ кардам. Хеле одам мешава яке яке танбалӣ мекуна. Танбалӣ кардам элакш накардам. Баъд дар иҷа агар аҳамият дода боше ман чӣ дохтам? 2 қошиқ содада, 1 қошиқ лимонни кислота дохтаму баъд 2 қошиқ ов дохтам.
кофтумшу баъд дар ҳамин хамирам дохтум баъд аз асал. ба фикрам ки хушрӯ фаҳмондума. ба инам хеле хамирша кардем. баъд тамом ба дар духовка мемонему. Баъд дуо мекунем ки хушрӯ биёя. рости баъд дар ҳамин хонаи мо як банка варенӣ буд. ҳамун варенӣ ҳамин хоҳари мара мишҳай дода буд. ҳеҷ ка намехӯрд. Хай рости гап инами ним банка буд. амира я пирог накардӣ, я пирог накардӣ. Гуфта ба ман ҳам пирогка гирифтума ҳамин хелис дарехтум. ман мешид ки ҳамҷо як 3-4 қошиқ медохтум. мешиде не ки ман ҳам тамом шава. Гуфта ҳам хе дохтум. гуфтум ку ман ҳам хе таваккал ба худо. рецепт не ҳам таваккал ба худо кардум. баъд духовкама пурсиде дӯстони азиз. ин ҳамин духовкамай. рости духовка ай хидмай. дар рӯзи таваллудум шавҳарам пулам дод ки ягон чи хай худата бихар ба ман ки ягон чи нахаридум. ман ҳамин духовкаро харида будум. хай духовка пулшам буровард, хизматшам кардак. ба ина агар кадоме ки нам хеле духовка дошта боша, ай ҳама поёни поёнда одам нон мепаза. нон мепаза, анами ай ҳама болои болода ина ҳам хеле пирогкоша мепаза. و بعد وقتی که یمی پیروکا پختنده هنمی بالای بالا دا مونه و گرادوسی 100 دا بمونه با همی 45 یک ساعت دا میپزه. بعد همی اهمیت بتیه همو بوی همو پیروک میبرویه. وقتی که میپزه که اوجه تیاره همونجا بوش میبرویه. خیلی من نمیدونم این فهموندگی ما چخش ما فهمیده که خیلی خیلی دوستانی عزیز اینه خیلی دخوفکای ما یگون چشم بندی نداره. بعد اینا اهمیت بتیه چی وقتی که شما سودا میدوزه سویت همو پیروکتون اگر 2 قاشق سودا بدوزه سویت پیروکتون زرچه میویه. خیلی با اهمیت بتیه ای پیروکی مرا تگش همش ورنیه نکیم همو خیلدم خشرو آمدگیه. چی ای هم خیلی اولی خنک شدگی نیست امتا شیروگرمک شدگیه. ما خیلی توقت نمیکنیم باید که ببریم بخریم. یم خشرو آمده. خیلی نه به فکرم که همش خشرو کرده فهموندم. یکون ریسیپ نیست اینمی چخیلیم که فورا چخیلیم چیکنه هم خیلی دختانه پختن میگیرم. پیروکی ما گویو که بالاش نیو تگش پری ورینی آمده گیه. ایجا ما چی دستم قطعی گرفته ایستم برای چی؟ برای که دستی راستم قطعی نوار کرده ایستم دستی چپم قطعی اگر خیلی لپتکچه بگیرم بردارم مدنی اداب نمیشه. گفته بعد دستی چپ قطعی خیلی گرفته ایستم. منم خیلی دوستان عزیز سودای خمیر 2 قاشق گفتم هیچ کارش نمیکنه. سودای خمیر بوی تخمه میگیره. چی لیمون کسلته باشه بوی سودا را میگیره. یگان بوی سودا یگان چی نمیکنه. اینمی میتونه که 100% با دلی پر همه پیروکا پزه. نم خیلی دوستان عزیز با فکرم که بسیار گپ زدم. خیلی دوستان عزیز با چی گفتنی بدم. گفتنیم که خدا ای همه شما راضی باشه. هزار رحمت الله که نوار گذشته ده مثال بسیاریتون پادپیساتsia کرده، بسیاریتون کامنتاری مونده، بسیاریتون لایک مونده. الله ای همتون راضی باشه. چخیلی که گفتم اگه ما ای همین نوارای میکردگیم یگان سوم نمیگیرم. یکی میدونم خواهرایی را که مثال میخواهند یگان چی پختن نمیتونن یا یگان چی را نمیدونن نشان میتیم یکی یاد بگیرن انشالله که ثوابش مده میرسه. باقی اینجا با یک روز دیگره که ما در اولی نوار جان ما گفتم که همه ایجورا بیس پریادک میکنه بو خیلی با کم کم پریادک میکنه. اینمی موسروی کردگی خچه فقط ای خچه با هم خیلی میبره دستتیل موسر میپرتوه ای دیگرو را نه فقط ای خچه اوه ما میمولو موخی دت خیلی بخشیش یکی چه خیلی اشیدم هم خیلی گفتم. با این امجه خیلی میوه خریدیم کلوبنی که قطعی نمی مندرینه یا اپلسینه با فکرم که مندرینه ناماشون هم فرق هم نمیکنم. با خیلی شدیم قطعی کودکو امجا میوه خری کردیم. با خیلی با این خیلی جو هم رفتیم در اینجا خیلی آش من فریدک آشی تویانه راستی توی هم یاد کردیم. با اینمی آش در گب نیست یا حادثه اینجا بازاری فوتسیتیه ما بگم بازاری فوتسیته خیلی خیلی کزن کباب آش
шашликош вообще гуфти худам ки бомба ба маза. намихалии дӯстони азиз, ҳазор раҳмати Аллоҳ ки навори мара то ахира тамошо карде. Аллоҳ ҳаматон розӣ боша. Подписатсия, лайка фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки диде шашликура бинед чӣ хеле калон калонай ӯ я сиха мехӯри нимша мехӯри уже сер мекунӣ. Ошам қа ба маза ҳай ки я ҳодиса.